Bale, may laro sila JC ngayon at pupuntahan natin ng basketball court. Samahan nyo kami mga kasilip. Let's go! Yun guys, may laro kami. Saka... Forward tayo, dito na nga pala kami sa court na paglalaroan nila. Bali, dito na nga pala kami sa kanto baysa sa paglalaroan ng mga batang silip. Sakto lang din pala ang dating namin dahil kami na ang next. Kaya itong si JC, tamang stretching na. Habang si Ador ay nagugutom naman. Kung kailan patapos tayo, meron pang na-injury. Good luck sa'yo, idol, pagaling ka. So yun, bali kami na nga maglalaro. Sa mga hindi pa nakapollow dyan sa aming page, pakipollow na lang. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, pakisubscribe na rin din. Matsalam. Tara, bakbaka na. Maganda to hanggang dulo. Tapusin yun mga kasilip. Pasok mo. Nice one. Nice one, Joshua. Yun na. Number 3, Tumigo, Tumira, easy basket yan para kay number 3. Mas number 30, Tumira, wala, foul. Number 8, Ano, Good. number 8, number 8. Number 3, mas number, Janet. nakuha ni number 30. Nado, pinasa kay number 2. Easy basket para kay number 2. Number 3. Number 3. Foul. Number 3. What's the number 3? Number 3. Tumira. Easy basket para kay number 3. 23. What's the number 11? 11 ba? Easy basket para kay number 11. Number 3. Matake. Easy 2 points para kay number 3. FC Tigas! 23, Tumira. Wala na kuha ni number 3. At sa number 3. Number 3. Sa number 3. Tumira. Grabe nila. Ang oras po natin ay 6 minutes 11 seconds. Nakuha ni number 30. Pas sa number 3. Pas sa number 3. Good, wala. Nakuha ni Ado. Ado. Wala nakuha ni number 3. Hey! Umatake. Easy 2 points para kay number 40. Ado. Easy 2 points para kay Ado. 14. 14. Good. 14. Masa 20. Umatake. Wala na kuha ni 23. 23. Gusto Ado. Ado. Good. Block na. Si ano? Number 20. Ado. Toriola. Wala, kaya ka mo. Foul. Ado. Table lang. Second na tawag ni Rep. Second. Number 3. Number 3, Tumira. Wala, nakuha nino. Number 3. Pasok number 30. Tira! Sa kay number 20. Lawan na siya. Foul. Bigyan si Carl! Pari ka pagod! Pasok number 3. Nice pass! Easy basket para kay number 11. Awi! Number 3. Number 3. Pinasa kay number 3. Wala, nakuha ni Ariola.
Ado. Basta 11. Nakuha ni Ariola. Ariola pa din. Lubog! Number 3. Basta 30. Tumira ng 3. Basket 11. Basta 77. Easy go with para kay number 77. Ang oras mo natin ay 2 minutes 10 seconds. Number 3. Number 3. Tumira. Basket. Number 3. Basket para kay number 3. Galawin niyo na doon! Galawin niyo na! Sa'yo na yan ha. Okay, yaman mo na, uy! Tumira. Wala na, kuha. Builder sa Tena. Number 3. Patake. Foul. Tira. Basket. Basket. Mo, ayaw mo tumira oh. Ayaw mo na, JC! Number 2. Tumira. Wala na, kuha ni number 30. Okay. Pass number 3. Matake. Basket para kay number 3. Balik ko! Number 11. Matake. Pinakalaw para kay number 2. Good! Pass 11 ulit. Matake. Foul. Number 77. Ano? Ganyan na lang. Bakit ako ng tira? Good! Ado. Sino mo dyan? 17 seconds. 15 seconds lang. Ang oras mo natin ay 1 minute and 8 seconds. Sige, pwede na intercept yan. Ariola. Matake. Basket para kay Ariola. Wala na atras ha! Ayun no, bigay! Teamwork! Player namin yun. Oh, yung player namin oh! Number 3. Tumira. Basket para kay number 3. Uy! Nakuha ni number 3. Pinasa kay number 3. Tumira. Basket para kay number 3. 45 seconds. Ado. Uy! Nakikita sa sakit ko. Ado. Uli. Nakuha ni number 30. Pinasa kay number 3. Basket na para kay number 3. Apa? Number 2. Follow up. Wala na kuha ni number 3. 25 seconds. Good! Ariola, umatake. Wala na kuha ni number 2, tumira ng 3. Wala. Wala. 13 seconds. Carl galaw! 5 seconds. Number 3. Basket. Foul. Number 2. Wala. 6 seconds na lang. Pangalawang tira. Wala. Nakuha. Ado. 11. Umikot-ikot. Wala. Nakuha dito. Ball na silip. Number 3. Wala! Number 3. Wala ah! Sergio Tumira. Foul. Sino foul? Ref. Ayan. Tatlong tira. Wala. Tira. Paso kaya. Backdoor! Basket para kay number 30 ng pangalawang tira. Last draw. Back! Basket yan. 23. Foul. Number 3. Second.
Number 3. Number 3. Pass to number 13. Tumira 3. Basket niya para kay number 13. 23. Pass to 11. 11. Pass to nakuha ni 23. Tumira. Wala nakuha ni Ariola. Ang haba. Ariola. Foul. Number. Atin sa inyo ni Ado. Naman doon kanina. Nakuha ni Ariola. Papagay na naman. Sabihin na ako kay Rep. Nasobra ako sa akbang. Number 3. Number 3. Pass to number 31. Wala nakuha ni Ariola. Bakit para kay number 17. Number 3. Kaya. Number 3. Tumira. Bakit niya para kay number 3. Ilalim mo yung siya. Tumira pa ulit. Bakit number 31. Deny. 8 minutes and 30 seconds. Bonus draw. Wala nakuha ko ni Ariola. Umikot. Tumira, wala nakuha ni number 3. Paso number 13. MC Lubog. Number 3. Number 3. Wala para number 3. 283. Number 17. 17 kumandag. Pumigay, pinagdara malaki. Ay, may kalabang ka dyan. Wala nakuha ni number 3. Oras. Paso number 13. Oras. Number 3. Tawag ka. Oy, kapito. Number 3. Tumira. Pati niya para kay number 3. Out. 59 niya ano. 59. Patahin. Rabili ng tawag sa Rep. Sakit balik ka. Number 3. Basta number 3. Tumira. Wala. Ariola. Ariola patahin. Wala sa kanya ang bola. Save ball. 11, paso ano, umatake. Basket para kay Ado. Ang oras mo natin ay 7 minutes 25 seconds. Number 3. Opo. 13 na ang bola. Number 3. 15 seconds na. Wala ka na ano. Wala nakuha ni Ariola. Tumira. Easy basket niya para kay Ariola. Number 3. Number 3. Number 3. Pasok number 3. Kumakanta. Umikot. Tira. 13. Lazy yung shot clock. 5. Wala 11. Tumira. Basket para kay number 11. Number 3. Number 3. Tumira. Wala na kuha ni Ariola. Ariola matake. Easy doon na para kay Ariola. Bumibilis. Number 3. Bam! Basket niya para kay number 3. Number 3. Number 3. Gusto number 3. 13. Tumanda. Tumira foul. And basket. Ado. Shoutout sa'yo, Coach Christian. Number 3. Tumira. Wala na kuha ni Ariola. Di pa lobos. Tumira. Easy basket niya para kay Ariola. 13. Pasok number 13. Pass to jump ay 13 pala. 13. Tumira pati niya para kay number 13. Ganun lang pick and roll. 11. Pass to Ariola.
Nice D. Mabiling ang tawag sa'yo ni referee. Number Messi. 3, pass to number 3. Pass to number 30, tumira. Wala na, kuha ni number 23. 23, 11. Tumira, wala na, kuha ni number 23. Ang oras pa rin na 5 minuto sakto. Number 11, tumira. Easy man din niya para kay number 11. Number 3. Screen. Number 3. Ang oras po natin ay 4 minutes and 45 seconds. 40 seconds pala. 13, pass to number 3. 13. 10 seconds shot lang. Hira. 5. Good. 3. 11. Pasoriola. Easy pass din niya para kay Ari number 3. Nagalit. Easy pass din niya para kay number 3. 11. Tumira. Easy pass din niya para kay number 11. Number 3. Number 3, umatake. Wala na kuha ni number 31. Pass to number 30. Tumira. Tagi niya para kay number 30. 23. Yaman na, yaman na. Number 11, tumira ng red. Easy natin niya para kay number 11. Pesa. Tumakit. Number 69, 60, 69. Number 13, tumira. Wala na kuha ni Ariola. Ariola, pass to number 11. Number 11, umatake. Pass to number 23. Jangamir, jangamir. Number 3. Number 3. ISO. Out. Unang tira, basket para kay number 3. Wala, nakuha ni Ariola. Ariola. Pass to number 11. Pass to number 23. Tumira. Wala, nakuha ni number 3. Oras, oras. Number 30. 30 naman atake. Good, off lang. May door, walang tatong may door. 11, tumira ng rest. Wala, nakuha ni Ariola. Tumira pa ako ng basket. Number 31. Tumira. Basket yan para kay number 77. Pick and roll, pick and roll. Number 3. Big, Number big, yan, 3. big, kanan o. Lubog, gala, uy! Tumira. Wala, nakuha ni Ariola. 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 Di anong gagawin? Number 11. Tumira ng rest. Wala. Pick mo na. Ador, pick! 13. 13. Pass to 31. Pass to 30. 13. 15 seconds lang. 30 tumira. Wala na kuha nilo. Number 3 tumira. Wala na kuha ni Ariola. 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 Ariola umatake. Foul. 23 pass to 11. Nagmamadali. Basket niya para kay number 11. Ang oras po natin ay 2 minutes and 5 seconds. Huwag ka dumaan dyan, uy! Number 3. Na 2 minutes. Number 3. Pasok number 30. Tumira ng 3. Wala na kuha ni number 31. Tumira. Wala na kuha ni number 3. Gay! Number 3. Green kasi. Number 3. Tumira. Wala na kuha ni Ariola. Ariola. Pasok number 23. Tumira ng rest. Wala na kuha ni number 3. Oras, Number oras, 3. oras, Pasok number oras. 30. Oras. 30. Aya! Oras. Number 30. Pasok number 3. Kasi, kaya. Easy shot na. Gay! Red. Easy shot na. Tumira. Easy lagi niya para kay number 3. Basket. Last draw. Box, guard, box. Tumira. Wala na kuha ni number 11. Tumira. Easy lagi niya para kay number 11. Time out. Kuha bola, guard, kuha bola. Galaw, MC! Oras. Di oras. Pick Easy. na. Dahan, dahan. Pick. 11.
Pagi na kurang tira ni number 3. Tulak mo! Tira, magpasok kaya. Wala na kuha ni Ariola. Yan ang lakas. Ariola, pass to number 23. Wala na kuha ni Ariola. Pasi na para kay Ariola. Oras tayo, oras! Ang wala lang ang kalabakan ng Sili. Tawag, kinakatak na yan. 42 seconds, 42 seconds. 42 seconds, 42 seconds. Patabahin sa likod, pwede naman oh! Isa pa! Wala, number 11. Okay! Oras! Oras! Nice one! Bantay, bantay, bantay! Tao, si! Si, dyan na si! Dyan na si! Ayan mo na, ayan mo na, ayan mo na! Wala. Bak! Kalawang tira. Bawal yun. Bawal yun! Bawal yun! Bawal yun. Bawal yun! Bawal yun! Harap, harap, harap! Guard! Guard! Sa likod oh! Kumain sa likod. Number 3. Tumira. Wala na kuha ni Wala ka yan! Wala ka yan! Minagal! Wala ka niyan! 16 seconds. Box out! Box! Box! Dalawang ng silip ha. Wala na kuha ni JC. Tumira. Wala na kuha ni JC. Guard! 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 Kumain sa likod! Utak, utak. Number 3. Number 3. Paso 13. Pinasa kay number 31. Tumira. Wala na kuha ni number 3. Pinasa kay number 30. Paso 31. Tumira. Easy lang din niya para kay number 31. Sa oras po natin ang 4 minutes and 40 seconds. Number 11. Tumira. Wala na kuha ni Ariola. Ariola kumakanta. Good! Number 3. Tumira na kuha ni number 30. Foul. Number 4 minutes and 15 seconds. 4 minutes and 15 seconds. Unang tira. Pangalawang tira. Wala na kuha ni Ariola. 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 Pass to 11. 11. Pinasa kay number 2. Number 3. Ikot! 4 minutes sakto. Mira. Basti na para kay number 3. 11. 11 paso number 2. Wala na kuha na kuha na kuha
Number 3. Number 3, one night 310. Number 11, number 3. Umatake. Wala na pa rin na. Sino mo door? Sino mo door? Number 3. Number 2, tumira. Number 3. Ball throw. Box, box. All lang. Sabang na tatlo ang silip. Number 3. Number 3. Tumira. Basi na para kay number 3. MC, yan. Ado. Ado. Router. Basi na para Ado. Number 3. Number 3. Tumira 3. Suwal na nakuha ni Ariola. Ariola Masuado. Ado yung matake na. Good. Wala nakuha ni Ariola. Huli. Oras, oras. Oras, oras. Tingin black, uy! Side step. Huli. Huli. Awi, oh. Pass lang, pass. Nice one, Don. Okay lang yan, okay lang. Screen, screen. Sige, sige. Box, box, box. Oy, foul, foul. Dalawa, dalawa. Door, door, door. Yan, 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 yan. Yan, yan. Pastor Ariola, Pastor 11. 11, nagmamadali. 11 ang sudukan ni number 3. Pastor number 31. Ang oras pa natin ay 1 minute and 20 seconds. Bigay, uy! Mahirap para kay number 31. Ang oras pa natin ay 1 minute and 30 seconds. Number 3, Suwala, nakuha Nino. Nino Ariola. Basket. Bonus draw. Wala nakuha Nino. Nakuha ni 11. 11 nagmamadali. Tumira, huli ka. Astro Ball. 77. Wala tawag referee. Magalang tayo. Tuloy-tuloy lang. Uy, nagbanso kanina pa eh. Huli ka. Number 3. Huli ka. Nakuha pa rin ni Ariola. Useful foul. Mahaligar naman ng 5 ang silip. Natira. Basket. 23. Huli ka. Pasok number 3. Oras. Number 13. 30 seconds. Basket yan. 28 seconds. 28 seconds. Number 11. Tumira 3. Wala na kuha ni number 13. Foul. 23 seconds na lang. 23 seconds. Mga tira. Wala na kuha ni Ariola. 20 seconds. Umatake. Wala na kuha ni 3. Pag ito para